عسلامة مرحبا بكم. راهي تونس ما فيهاش كان الاخبار الخايبه والكورونا والعرك والمعروك والاقتصاد اللي مهلل، فيها زاد اخبار باهيه. راه مع الاسف الاعلام ما يركزش برشا على الاخبار الباهيه، يركز كان على الاخبار الخايبه. احنا في الشان يوتيوب نتاعنا خبر يفرح، نحبوا نركزوا على الاخبار الباهيه باش نهزوا معنويات التونسي، ونحاولوا نحثوه باش ياخذ الاكزامبل من سورتو من الشباب اللي قاعد يعمل في مشاريع كبيره. فما شباب اليوم قاعد ينجز وقاعد يتقدم وقاعد ينجح، سد اذنيه باش ما يسمعش النشاز اللي صاير في البلاد، وغمض عينيه باش ما يشوفش السيرك اللي صاير في مجلس النواب والعرك والمعروك والابواق والناس معناها شيء اسف. فما شباب اليوم ناجح وقاعد يامن بطموحاته. معنا اليوم شاب تونسي اللي يامن بحظوظه وخدم على روحه ونجح وقاعد يزيد في النجاحات وقاعد يكبر في المشروع نتاعو. يحيى بوهلال صاحب مشروع جومي كود اللي هو في التكوين في الاعلاميه. حل المشروع عنده توزيد، يحكي لنا هو عليه، يظهر لي عنده 5 سنوات من اللي بدا وقاعد يكبر في تونس والبرا من تونس. في تونس تو يحكي لنا على سونتر دو فورماسيون نتاعو، عنده في اللاك، عنده في سوسه، في صفاقس، وعنده مشروع باش يحكي لنا عليه باش يزيد يكبر في تونس. والشيء اللي يفرح اكثر كونه يحيى خرج حتى من تونس، موجود في افريقيا والبرا من افريقيا، قاعد معناها طموحاته كبيره ومازال ان شاء الله مستقبل القدام. يحيى كان تحكي لنا، قدم لنا روحك الساعه للشباب باش يعرفك اكثر وتحكي لنا على مشروعك. باهي، اول حاجه عايش قبل كل شيء جو بونس الانيشيتيف هذه ياسر مهمه في تونس و تري امبورطونت، وفي بلاد اللي العباد ما يحلموش فيها وما يحلموش باش يصنعوا حاجات وباش يخلقوا حاجات ما عندها وين توصل. دونك جو بونس البوزيتيفيتي هذه ياسر مهمه، ولازم العباد يعرفوا لامبورطونس نتاع الحاجات هذو. دونك برافو بور الانيشيتيف، حاجه ياسر مهمه. اسمي يحيى بوهلال، مؤسس cofondateur ici de GoMyCode. GoMyCode aujourd'hui c'est une plateforme start-up qui forme sur tout ce qui est nouvelles technologies. اليوم نعيشوا في ثوره تكنولوجيه، والثوره هذه قاعده تبدل في الميتي الكل، في الخدم الكل، في ليزاندستري الكل. وبالثوره هذه قاعده ثم الميتي جدد قاعدين يتخلقوا، ولي ميتي هذم قاعدين يخلقوا في دوموند كبيره sur le marché pour les entreprises. Donc aujourd'hui chez lesquels tu trouves pas des talents qui maîtrisent les technologies هذو. Donc احنا خدمتنا هي قاعدين الجاب هذه قاعدين نسكروا فيها. Donc on forme des développeurs web, des data scientists, des profils sur tout ce qui est marketing, digital et design. Aujourd'hui on a formé plus de 8000 étudiants, 8000 dès la création, puis à l'Arabie. On a un modèle très intéressant d'apprentissage qui se base sur la méthode blended. On a des espèces, mais 60% de l'apprentissage est ici sur une plateforme d'apprentissage et 40% de l'apprentissage est sur l'espace. Donc le modèle, la pédagogie derrière et tout ça est très intéressant. والحاجه qui est unique في GoMyCode عندنا الناس كل، دونك عندنا صغار عمرهم entre 8 و 12 سنه، on a des lycéens, on a des professionnels, on a des étudiants, on a des diplômés، تلقى الناس كل اكبر étudiant عمره 60 واصغر étudiant عمره 7 سنين. دونك الخدمه هذه ياسر مهمه. في الكوفيد ورانا الكوفيد ثم برشا عباد خسروا خدمهم، ثم برشا عباد ماهمش حاضرين ليكونومي هذه، والايكونومي مونديال قاعده تبدل على الاخر، والورك فورس معناها العباد كيفاه يخدموا وين يخدموا وفاش قاعدين يخدموا، الحاجه هذه قاعده تتبدل de façon très معناها de façon exponentielle. Donc même pour des professionnels aujourd'hui يخدموا في شركات يلقاو روحهم مش حاضرين pour des métiers جدد ولا ما ينجموش ماهمش performants في وسط l'organisation. Donc les gens on parle aujourd'hui de upskilling et reskilling. معناها انت تبدل الميتي، معناها par exemple on a des ingénieurs en biologie en reconversion pour devenir développeur ou data scientist. On a par exemple des gestionnaires de bases de données chez banque عملوا معناها upskilling pour devenir data scientist, tu vois. Donc والحاجه هذه التكنولوجيا قاعده تخلق فيها، قاعده التكنولوجيا تقدم بفيتيس اكسبونونسيال. Donc par contre تبقى les systèmes éducatifs à travers le monde très linéaires ou statiques. Donc ça مجال كبير en fait. والuniversité c'est un système ياسر زين باش يتبدل وباش تعرف انت
انا باش تفرمي ديفلوبور ولا انجينيور 5 سنين، باش تفرمي داتا ساينتيست 5 سنين، معناها ماهيش حاجه tu peux scaler rapidement. Donc لازمنا un modèle qui forme en masse rapidement sur les technologies. Nous, comme ICOD Jet, d'où l'idée d'être. Mais en tout, on est présent dans 7 pays aujourd'hui. لا الديفلوبمون باش نوصلوا له. ماذا بيا كان تحكي على الكورسوس نتاعك، تكوينك مهم الشباب يعرف السيد هذا عمره كان ما يقلقكش. اي عمري 23 سنه. ما شاء الله. عمري 23 سنه 24 سنه. وشنو تكوينك الكورسوس نتاعك؟ باش وصلت والله كيفاش جاتك قبل ما يقول كيف الفكره؟ حكايه ثم حكايه هذه مهمه. مي راهو عادي معناها قريت في مكتب ايكول بريمير بوبليك ليسي كوليج بوبليك مكتب تحرير مي كنت صغير كنت بارلون برشا بالانفورماتيك والغرام هذا بدا باك سيونس عملت باك مات. لي باك مات مي بعد قريت انفورماتيك يحيى ولا؟ عاوز نحكي هو الغرام بدا من عمري 13 سنه وقتها بعد الثوره بالضبط برشا حاجات حلوا كانوا مسكرين كيما اليوتيوب باغ اكزومبل ولا يا بوكو دو فورون كانوا مسكرين وقتها ان باراليل كنت بديت نتغرب بالديفلوبمون بالانفورماتيك وباللي نوفيل تكنولوجي ثم حكايه بديت نلعب في لي جو فيديو ومن لوفيرتور مع اليوتيوب ثم برشا دي توتو دونك بديت نتعلم sur اليوتيوب donc الثوره اثرت على الحكايه عندها دخل معناها ودونك جي كومونسي ا ديفلوبي دي جو فيديو à l'âge de 14 ans 15 ans وبعد à l'âge de 15 ans j'étais recruté par une startup Silicon Valley تم شركه في Silicon Valley j'ai postulé نهار من النهارات وقريتهم البورتفوليو نتاعي وبالزهر الفونداتور كان يعرف تونس سمعوا على تونس من الثوره الكل وقتها تونس كانت سمعوا فيها برشا عباد دونك تقبلت دونك مشيت عملت ستاج 4 موا في سيليكون فالي بحذا جوجل بحذا فيسبوك وين جي ديفلوبي دي فري جو فيديو معناها بور موبيل وكل ومن وقتها قعدت كل صيف نرجع كل مره وقعدت معناها entre 15 ans et 19 ans عملت هذيك 15 fois ولا عملت des événements des hackathons mais very humble beginnings معناها vraiment de zéro كل شيء وحده عملته الفترة اللي عديتها في سيليكون ولا تعدي دي بيريود تاع 4 موا 5 موا نرجع تونس 4 موا نرجع تونس 5 موا مي عدت برشا وقت مع برشا عباد والاكسبيرونس هيك تعلمت برشا حاجات والاكسبيرونس هيك بدلت لي معناها البيرسبكتيف نتاعي والسكيل سيت نتاعي وشفت جي رونكونتري دي جون على 19 ans 20 ans qui lèvent des millions de dollars وقتها لو غيب نتاع كل فامي الاول بدهم يطلع كيما ستيف جوبز وتنجم تسون الحاجه هذه في لي فامي ولا غير امريكان وقتها في معناها ستارت اب بوم 2014 2015 وقتها نتاع شغل ستارت اب سيليكون فالي كل ما نرجع ليه سافا كل ما نرجع تونس ديما نشوف الجاب انتر دو بيي انتر دو نيفو زعما تاع تخمام وين غادي الايتم نتاعهم سي ستيف جوبز اللي عمل ابل وحنا ينجم يكون جوار كوره ولا مغني ولا تلفزه ولا قلت تيا وينهم لي زونتربرونور خاطر لي زونتربرونور عندهم فورس دو شونجمون في المجتمع يحقوا الخدم يبدلوا الحاجات يتروفوا دي سوليسيون وسي اون معناها كان بي سون انتربرونور معنا ما نعملوا معناها دونك قلت لازم لي زونتربرونور في تك ولازم تونس تولي كيما سيليكون فالي معناها كنت 18 ans 19 ans معناها في مخي كنت هيك ما شاء الله سي تري سامبل بور موا Donc j'ai commencé le projet avec à l'âge de 18 ans. À l'âge de 19 ans, j'ai fait le bac en 2016. وقلت عندي الصيف نبدا بيه البروجي تو بعد نرجع نقرا نكمل في الملك ولا برا نزيد نتخمم اكثر. Donc j'ai commencé في الصيف في كوجيت d'ailleurs. وعملت on a commencé avec 30 étudiants à Webport. قلنا نعلمهم يصنعوا لي جو فيديو puisque عملت ديفلوبمون جو فيديو. وهيك وقتها تشخت على الاخر وقت سمعوا بقى برشا عباد كتبوا على بوكو دارتيكل وعملت برشا حس قلت خلينا ناخذ جابير نقعد نخدم على البروجي في امريكا شفتهم يعملوا دي جابير وما نعمل شيء نرجع من وقتها ديبي 4 ans نخدم على البروجي تعديت شطوي وعاونوك الجماعه في امريكا شويه ولا والله تعلمت منهم بس حاجات في البلد العربيه لا انا اقصد بور لونسي ستارت اب نو non mais قعدوا عندي برشا اصحاب الكل نحكي تعلمت منهم برشا حاجات mais depuis en fait on a commencé le projet avec 30 étudiants وبعد بدينا 100 وبعد 200 400 ودepui توا عندنا 1000 étudiants actifs توا on a formé 8000 étudiants dès la création on est 70 personnes 70 واحد aujourd'hui qui bossent en full time معناها 70 salariés qui bossent avec l'école on a 15 espèces قاعدين نحلوا فيهم كيما هذا مي لو بروجي تبدل برشا بالوقت تعلمنا على الاخر
On a commencé avec un seul parcours de formation de développement du vidéo. Aujourd'hui, on a plus de 30 parcours de formation. On a commencé avec des lycéens. Aujourd'hui, on a tout le monde, des professionnels, des entreprises. Mais ma dit mon pôle c'est une itération. On a le c'est ce qui fait sa force. Le changement. C'est dynamique, c'est pas un modèle qui est figé. Donc, il m'a حتى في الكوفيد تعلمنا منه على الاخر معناها الكوفيد كما يقول on a lancé un programme 100% en ligne ركزنا على الاخر على البرودوي même si c'était compliqué mais تعلمنا منه على الاخر معناها وكهو حكينا على الديفلوبمون تاعك اليوم شنو هي انا حاب نحكيها هو جي با في لونيفرسيتي صحيح مي عندي فورس دابرونتيساج ياسر مهمه في حياتي نتعلم على الاخر في الليل تلقاني نقرا في الويكاند تلقاني نقرا في الصباح غرام معناها بور موا لابرونتيساج حياتي كامل تتعلم معناها دونك وماهيش حاجه سهله باش توصل تتعلم وحدك Voilà, donc j'ai une vision très différente par rapport à l'éducation, par rapport à l'apprentissage. Mais là, on est صغير ولا حياتك كامل تتعلم تقعد ماهيش 4 سنين. الروح عليك تقعد تتبع فيك وبين جير من بعد توصل سون ليميت باسكو ديما فماك لا سواف صحيح هذيك صحيح معناها لو شومان اي سون ليميت ان شاء الله صحيح حكينا على الديفلوبمون اكتويل وفي المستقبل تونس والبرا. Pour l'expansion, on pense qu'on a développé un produit. Le produit aide, on a testé avec 500 ou 400 étudiants. Le produit aide à Hassanafi, on a itéré, on a changé, où ça on a un niveau moyen. On pense que le problème, في الافريق كل في العالم اجمع ومن اكثر المشاكل اللي ثم في العالم peut-être 50 عام الجايين اللي هما l'éducation كيفاش تنجم تحضر العباد pour les métiers de demain. Donc l'idée le produit au lieu de former 500 par an, on forme 10 000 personnes par an. Donc c'était purement ça, il faut x2, x10 en termes d'impact et en termes de nombre d'étudiants formés. باش نعملوا الحاجه هذه بون ثما دي بيي في افريقيا لا بوبيلاسيون تاعهم 10 فوا 15 فوا 20 فوا تونس في نيجيريا 200 مليون في مصر 100 مليون في الجزائر 70 نقول 60 في المغرب 45 مليون معناها دي ايكونومي ياسر كبار وبوبيلاسيون تاع لي جون ياسر كبيره كونسونطراسيون تاع لي جون en 2030 في الافريق شويه اكثر نمبر تاع دي جون معناها on parle de je pense 800 millions voilà jeunes entre 18 ans et 30 ans. Elle a besoin comme les gens en formation, ou les gens qui ont des compétences, ou les gens qui ont حاضرين pour l'économie. Donc on a développé un modèle d'expansion, framework d'expansion. واللي framework اللي قاعد نستعملوا فيه باش ننزلوا البرودوي نتاعنا في لي بيي هذوما الكل. دونك حاليا في كازا، في الجير، في لاغوس، في ابيجان كوت ديفوار، وفي كايرو مصر، وفي البحرين من هنا. ما شاء الله. والموديل نتاعنا très simple. En fait في كل بلاد نحلوا اسباس 300 mètres carrés, 400 mètres carrés d'espace. On recrute un responsable, on recrute l'équipe, les facs, les fabriques, ou on recrute un réseau de formateurs locaux. Avec une formation, normalement, on a savoir, know-how, une formation, où on lance des cohortes chaque mois. Où on a un modèle d'espace, c'est là où on a un modèle de un standard qui est. On a un standard. Le modèle GoMyCode, on est standardisé. Le GoMyCode, oui. C'est important, pour le déployer sur un certain nombre de. Maintenant, j'ai un peu ce niveau. Les projections internes, aujourd'hui, on a passé 15 espaces. On a 3 espaces, on a 15 espaces. Au 2020, 2021, début 2022, sur les 18 mois, j'ai 50 espaces. Où l'espace نجم تخمم فيه على كل 400 ولا 500 000 habitants يعيشوا في rayon معين في adresse معينة. Avec un critère d'implémentation. Exactement. Une population de 400 000, on peut créer un centre. نجم تعمل centre في بالنسبة لتونس يحيى وين موجود تو شنو هو البلان ديفلوبمون تاعك في تونس الجمهورية؟ تونس حاليا في تونس موجود في لاك 1 وبعد حاليا في سوسفيرس. تو ريسامون باش نحلوا حلنا في سونترفيل في شارع لوبرغيبه في اخر شارع لوبرغيبه في المنزل 5 في جيبس في غافستا في بيجو في نابل. دونك اون اي دي سبيس جدد في لي ريجيون دو و Donc il m'a dit l'ambition c'est d'aller jusqu'à 50. في تونس on a commencé à faire un centre d'ici 2022. صحيح 5 ans d'ici 2022 هيك نحبوا نعملوا
On pense que c'est possible, خاطر في بلاد كيما تونس وصلنا للسنتر، خاطر في بلاد كيما نيجيريا ولا المغرب من معناها population ما عرفتش برشا في مصر كيف donc c'est possible معناها و voilà c'est ça. بيان يعطيك الصحة يا أخي. اي بتت عندك شي حاجة ما تزيد سينون لو موند لا فام ماذا بيه تعطي ميساج. هو ثم ديما توا ميساج ديما نخمم فيهم. في تونس لازم ديما تقعد لازم صعيب تشد اكيليبر معناها في اكيليبر في التخمام نتاعك معناها لازم ديما تقعد بوزيتيف. Il faut pas voir les choses ولو الوضعية صعيبة في صحيح ولو الوضعية تشالنج مرسل اكزاكتومون مي لازم ديما تكون تري نيجاتيف ولازم تكون اكسبيرينس بوزيتيف لازم ديما تقعد تكون فيها حاجة باهية فيها حاجة خايبة فيها حاجة باهية على الآخر اللي في تونس تنجم تحل شركة وبتاتر ساهلة من الأول كي تشوف في نيجيريا وفي المغرب وفي لي باريير pour la création d'entreprise بس تونس من أحسن البلاد اللي في الأفريق تنجم تحل فيهم شركة en termes de coût de lancement framework تاعنا framework صحيح على ستارت اب اكت تاع برشا معناتها في تونس الكو دو في زاد بارابور نيجيريا ومصر والمغرب رخيصه تونس في الافريق. Les salaires sont beaucoup plus élevés au Maroc. صحيح كيف لي سالير دونك في تونس تعمل برشا حاجات باهيين معناها في من اون توكا من الاول معناها تحب تبدا بروجي وثم برشا حاجات في عندنا شمس عندنا سماء باهيه عندنا ماكله باهيه عندنا ثم معناها عندنا حاجات باهيين كيف مهمين مي ثم برشا حاجات تري نيجاتيف ثم برشا حاجات تتعب ثم برشا حاجات دونك لازم ديما تشد اكيليبر في التقنيه تاعك ما تخممش باش تمشي تحرق ولا باش تمشي صحيح باش يعطيوك خدمه لازم تكون لازم تعمل على روحك. ثاني حاجه هي هيك ثاني حاجه لازم تعمل على روحك ما تقعدش تستنى في الدوله باش تعمل حاجه ولا تستنى في لازم تصنع الاوبورتونيتي تصنع مي ثم حاجه ما شفت حتى برودوي باهي في تونس ما خدمش معناها في تونس كان توصل تحل مشكله وتصنع برودوي يزيد بلس 1 الحياه تاع عنده فالور اجوتي لو مينيموم يخدم ينجح ريستورون باهي سيرفيس باهي يخدم ينجح اي حاجه كي تعمل سيرفيس باهي لو مينيموم وتزيد شويه فالور اجوتي يخدم في تونس ماهيش سي با بي كي اكسبلوتي برشا ثم برشا بوتونسيال في لي دومين كل في لي donc ça برشا des opportunités ça potentiel معناها ما تستنى ما حدش tu peux commencer avec le projet Gomacode je commençais avec 500 dinars 500 dinars on فكر في كمين 500 dinars le frais تاع Cogit on a commencé avec 500 dinars بالحق معناها c'est vraiment ça وخاطر on a fait le projet autofinancé معناها les étudiants كل ما يقراو يخلصوا on a commencé avec 30 40 وكل مره on a investi حتى اي حاجه on a investi معناها حتى مثلا حتى zéro profit معناها on a investi كل شيء في l'entreprise معناها باش Le troisième point, peut-être tu as cité deux. Le troisième message اللي هو peut-être مش les jeunes mais peut-être العباد اللي يخدموا في الدوله ولا الجوفرنمون ولا البوليتيك اللي هي حاجه تعلمتها وشفتها الامبورطونس نتاعها اللي هي ساعات لي جون ما حاجتهمش لا بالفلوس لا حاجتهم لا بالمساعدات لا بالاعانات لا لي جون حاجتهم جوست تسهيلات ينجموا يبدلوا لهم حياتهم تسهيلات في الايكونومي نتاعنا تسهيلات في المعاملات تسهيلات في القوانين في تسهيلات جوست لامبورطونس قريت في ستارت اب اكت معناها باغ اكزومبل كاين مش ستارت اب اكت امبوسيبل كنا نجموا نعملوا اكسبانسيون في الافريق خاطر ستارت اب اكت تعطيك كونتون ديفيس كونتون ديفيس تنجم تليف دي دولار كنت نجم تنفستيهم في نيجيريا ولا الموني نتاعنا ماهيش كونفرتيبل معناها حتى كان جينا وحدنا من ستارت اب اكت في تونس حتى كان تو ليفي اون دينار ولا جونيور ولا فالور دينار ما عمرك تنجم تحل لا في نيجيريا لا في لاغوس صور اكزومبل صغير معناها فهموا كونتون اون ديفيس حاليا ديما نقولها معناها جوست قانون بدل هيك باش يوريك شنو الامباكت نتاعو في كل شيء هيك في كل شيء معناتها برشا قوانين ينجموا يبدلوها كان ليكونومي حلوه خلي العباد يجيبوا ويصنعوا دي برودوي ويبيعوا وما ياثروا ما يعطيهم فريم ورك ليغال معناها جو بونس هيك المشكله الكبيره اللي عندنا في تونس ما عندناش دي لوا يعاونوا دي جون يحيى شفت انا في الكوميونيكاسيون على الفيسبوك tu as obtenu une subvention américaine. On va parler peut-être rapidement. Oui. Cela démontre que les jeunes, ça donne une subvention, il y a monobile.
يؤمنوا بنجاح البروجي اوترومون ما ياخذوش فلوس. بالضبط. هو في البروجي بتاعنا ثم اسبي ثم لامبيسيون تاع البروجي. Aujourd'hui مش العباد الكل ينجموا يخلصوا باش يجوا يقراو. معناتها ثم بارتي كبيره من البوبولاسيون pourcentage de la population de Tunis, ils n'ont pas les moyens pour payer les 2000 dinars ou les 1000 dinars pour ou l'arbitre يستحقوا. Donc on a levé des fonds pour financer des bourses. Pour financer presque 3000 bourses d'études. On a levé avec la USAID, l'agence d'armée de l'USAID, ou avec la fondation Brossos, fondation suisse sur des projets de l'Afrique, du Middle East ou quoi, pour financer 3000 étudiants avec des bourses ou avec des aides ou quoi, باش يقراو حتى كان ما عندهمش des moyens يقراو يدخل يخدم ويسالشوا. وعلى 3 سنين le projet هو يقعد. وفوالا moi معنا deux organisations, واحده امريكيه وواحده سويسرا. اي مهم هذا تشجيع كبير على الاخر انورم. على خاطر هو عنده ثقه المشروع هذا نجح ومازال نجاحات باش تكبر. Exactement, des projets كبار برشا. Mais j'ai pas vu des projets de bourse sur 3000 étudiants. C'est en fait, oui. Mais عندنا برشا باش نقنعوا باش يعاون معنا pour financer ce projet. Voilà. Le mot de la fin, merci pour le projet. وكاو نخدموا على رواحنا. يعطيك الصحة. نتمنى لك النجاح الكل. يقول لي رغم صغر سنك تبارك الله معناها الطموحات نتاعك اكبر من اللي نتصوروه، ونتمنى لك ان شاء الله النجاح. وما نشوف كان النجاح جاي قدامه زين مش يكبر، خاطر الانسان اللي يحب يتعلم وعنده فكره اللي يعمل على روحه يظهر ما فماش حل اخر كان النجاح بالنسبه لي. درني ميساج ان شاء الله للي جون. هذا الاكزامبل هذا يظهر لي تنجموا تنسجوا على منوال، تنجموا تعملوا كيف وتعملوا على رواحكم. وللأصحاب القرارات والحكومة متاعنا يعيشكم عاونوا على الأقل كي ما تنجموش تعاونوا بالفلوس ولا تعاونوا بالتجهيزات ولا عاونوا اللي جون باش تأطروهم وباش تسهلوا لهم لي بروسيدور باش يخلقوا لي ستارت اب نتاعهم باش يعملوا على روحهم أكثر. وربي يحمي تونس إن شاء الله. What's next? Flying cars? Evolving algorithms? Humanoid robots? Transhumanism? The world is evolving. Digitization is transforming the workforce. Traditional education is outdated. The future of jobs starts now. We are Go My Code. We imagine a world where you take place in the future. We make change. We inspire progress. We train tomorrow's talents. We empower a passionate, creative, innovative, futuristic, and diverse, strong community. We are Go My Code. Learn by making.